De Ramos. De Ramos binigay kay Albay. Albay sa ilalim kay Ibanez, 10 seconds to shoot. Intercepted Recto. Pass break, binigay kay Teres Reyes. Teres Reyes, Tolentino, may bola. Tolentino, tumira, no good. De Ramos. To Ibanez, no good. Rebound Tolentino. Tolentino na kay Teres Reyes. Binigay kay Recto. Recto binigay kay Teres Reyes. Teres Reyes umangat. Good for 2, Teres Reyes. Deselio. Binigay kay Albay. Wala pa rin. Rebound na ni Santos. Tolentino. Tolentino crossover. Nawala ang bola. De Ramos. De Ramos tumira ng press. 3 points. De Ramos. Recto binigay kay Teres Reyes. Teres Reyes ay nalagay Ochoa. Ochoa pa kay Recto. Recto. Good for 2 para kay Recto. Bola na kay Del Valle, tumira ng 3, no good. Deselio. Good for 2 by Deselio. Recto binigay sa gilid kay Tolentino. Tolentino side step, no good. Bola na kay Recto. Kick out kay Teres Reyes, tumira ng 3, no good. De Ramos binigay kay Ibanez. Good for 2, Ibanez. Santos binigay kay De Los Reyes sa labas. 3 points. De Los Reyes. De Ramos taking a long 3, no good. Deselio, no good pa rin. Same ball. Del Valle. Del Valle tumira na naman ng 3, no good pa rin. Tolentino, babawi, no good. Rebound down ni Recto. Recto, good for 2, Recto. Ibanez, no good. Bola na kay De Ramos, 10 seconds to shoot. 3 points, De Ramos. Recto ang bola. Pinigay sa gitna, intercepted. Bola na kay Del Valle, lazy up, no good. Bola na kay Albay, no good. Albay pa rin. Basket para kay Albay. Ang lakas ng ulan. Recto. De Los Reyes. 3 points, De Los Reyes. Aswat. Albay lumusok, foul. Foul, jersey number 26, Recto. First personal foul, Recto. First team foul. Ang lakas ng ulan. First try basket from Ubay.
Tolentino, binigay De Los Reyes. De Los Reyes, 3 points, De Los Reyes. Mainit. Good eh. De Ramos, no good. Rebound now ni Santos. Santos binigay sa gitna. Binigay De Los Reyes, intercepted. Binigay De Ramos. Bola na ako na Ibanez. Ibanez, tumira ng 3. 3 points. Ibanez. Recto binigay kay De Los Reyes. De Los Reyes, putata. Binigay sa gilid kay Santos. Santos, wala. Del Valle binigay Albay. Good for 2 para kay Albay. Kahit saan dyan siya. 1 minute to play. Tolentino, nawala ang bola. Nakakay De Los Reyes. Turnover. Del Valle, point guard, ano? Tumira ng 3. Sawa. Nilabas ni Ibanez sa 3. No good. $30 seconds remaining time. Recto. 25 seconds to play. 20 seconds to play. Tolentino using the glass, no good. Good for 2. Santos, 10 seconds to play. 5 seconds to play. 3 seconds, De Ramos, no good. 1. End of the first quarter is score 21-18 in favor of Carmel. Kabaw kaya. Kabaw. Delikado to ay mga tingin. Malapit na ba yung Manila? Malapit na. Malapit na. Ang dikot daw yung ano ha. Ina-upload yung video namin. Ano? Ina-upload. Nag-edit eh. Oo nga daw, putol-putol ito ginawa mo. Hindi, naputol lang yung kahapon. Gawa nung nag-ano kung ano, memory na naman. Buti, nakapagbura ako. Hindi ka na naman. Lagi sa iyo inaabot, ano. Sumpaya na ako yun. Alin? May sumpaya na ako yun. Tapos naliay ka kahapon. Kaya na mo takbo. Back to the ball game. Bola para sa Carmel. Pwede pala akong video. Kaninang may copy dito, nakatayo lang. Hindi, nakaupo ka tabi ko. Mahaba De Los Reyes. Tolentino, bola na kay Albay. Binigay kay Alarcio. Alarcio, good for 2 by Alarcio. Taga-umbo yan eh. Ay, taga-alis yan eh. Taga-alis yan TM si Mene. Lacson. Kay Santos sa ilalim, no good. Bola na kay Coliado. No good. Tolentino. De Los Reyes, 3, no good. Rebound ni Dicelio. Del Valle. Del Valle may bola, tumira ng 3. No good. Bola na kay Tolentino. Recto. Bola na kay Recto pa rin. Binigay Tolentino. To De Los Reyes. No good. Del Valle.
Intercepted ni Recto. Santos. Santos binigay Tolentino. Turnover. Yan ako kaya 21-20. Lamang ano. Bola sa ilalim. Golyado. Basket by Golyado. Mr. 37 assist. Lacson, binigay kay De Los Reyes, binigay kay Lacson. Tumira sa tres, wala. Bola na kay Golyado. Buhaya. Ang ball. Last doon. Hindi ba nagtutuloy-tuloy yan yan? Hindi nagtutuloy-tuloy. Ang ano guys? Bola intercepted ni Lacson. De Los Reyes, no good. Bola na kay Lacson pa rin. Mga kay De Los Reyes. Ano? 2 points? Okay. Basket. Bola na kay Albay. Good for 2 para kay Albay. Tolentino. No good. Madulas dyan. Constitution. Okay, pasok. Lakas na. Recta binigay Tolentino. Tolentino binigay De Los Reyes. De Los Reyes sa gitna kay Tolentino. Sa ilalim kay Santos. Good for 2, Santos. De Ramos binigay kay Golyado sa gitna. Golyado binigay kay De Ramos. De Ramos to Ibanez. To Alarcio. Good for 2. Alarcio. Tuloy kahit maulan. Same ball. Wala. Diretso. Nasa loob din. Santos. Foul. Lalaro kayo dyan? De Los Reyes out. Recto out. Babad naman yung dalawang yung kanina eh. 2 games straight ha. Oh, traveling violation. Bola na kay Tolentino. Tolentino binigay Occidental, din na sa loob. Na kay Santos. Binigay kay Tolentino. Malakas. Alarcio. Alarcio binigay kay De Ramos sa labas. De Ramos sa ilalim. Alarcio. To Ibanez. Good for 2 Ibanez. Grab niya, grab. Bola na kay De Ramos. Mira sa 3. No good. Rebound Tolentino. Lacson sa ilalim. Hop. Madulas. Patos na. Madulas yan. Baka yung ating Edwards. Pag-iwas ang nagputang na. Golyado binigay kay Alarcio. Sa gitna, Albay nilabas kay Alarcio. Alarcio, no good. Albay, good for 2 by Albay. Diba niya? Yan, gila. Lacson, Tolentino, no good.
De Ramos. De Ramos, 10 seconds to shoot. Ibanez. Good for 2, Ibanez. Intercepted ni Albay. 7 on the line. $55 seconds to play. 50 seconds. Bola na kay Tolentino. No good. Santos, good for 2, Santos. 7 na, 30. 32. Alarcio. Sa ilalim nakatalikod. Tolentino nagbawa ng bola. Nirekta, madulas. Good for 2. Tolentino. Pinsan ka, ni Vince yan? Oo nga, ni Vince. Collado. Good for 2, Collado. 15 seconds to play, number shot clock. 10 seconds. Collado, 3 points, 5 seconds. 2 seconds. End of the first half, score 34-29 in favor of the EMC. Kaya bahina lang. May papel dito na umpisa na ba? Kaya natulong kasi sa full kayo sa tayo ba? Kayo mo na pare, dalawa kami na yan, dalawa. Sa ilalim. Dalawa. Nice year. Ito pala yung bag ko. 37 na ba? Ay, 30. Santos. Dire-diretso, good for 2 para kay Santos. Collado binigay kay Del Valle. Lacson natapikan. De Ramos. De Ramos binigay kay Collado. Sa 3. No good. Collado. Lacson, good for 2 para kay Lacson. Isa na lang, Noya. Juju. Del Valle binigay kay De Ramos. De Ramos sa 3. No good. Tolentino. Binigay sa kalaban. Ibanez turnover. Wala. Ikaw boy. Yung Del Valle. Taga dito talaga. Taga doon. Taga doon din. Lacson. Lacson intercepted. Bola na kay Alarcio. Alarcio intercepted. Traveling violation. Madaming player ng bayan sa doon. Hindi. Wala ko. Wala. Hindi pa, nabigay na yan. Nahuli. Collado. Collado sa 3. 3 points. Collado. Bola intercepted. Del Valle.
No good para kay Occidental. Santos, there's a foul. Foul jersey number 10. Collado. Substitution. Tolentino out. Collado, first personal foul. First team foul. Ayaw kasi ayusin eh. Parang ako lang. Nakikita ko ng isang minuto. Wala naman eh. Maraming time na yun eh. Basket para kay Santos. Dalawa na yan. Dalawa ba? Kuya, dalawa ba? Isa lang. Collado, tumira ng 3. Wala. Bola na kay Santos. Occidental, no good. Santos, no good pa rin. Ano ba yung shoot? Ha? Free throw? Okay lang na. Diretso. Collado binigay kay Larso sa ilalim del Valle. Ten seconds to shoot. 5 seconds. Larso, no good. Collado. Good ball. Santos binigay kay Occidental. Wala pa rin. Wow. Basket lang. Okay, all 37. All 37 ang score ha. Butatang inabot. Ibanez, no good. Bola na kay Collado. 3 points. Collado. Occidental, no good. Takos. Collado, wala. Alarcio, foul. Bukol. Kita-kita Foul dito. jersey number, sino? 22. Tolentino. Tolentino. Sino? Boom. First personal foul. First team foul. Wala pa rin. Bola na kay Tolentino. Lacson. Sa gitna, Santos. Good for 2, Santos. De Ramos, wala. Del Valle, wala pa rin. Del Valle. Foul. Foul jersey number 17, Ochoa. Ochoa, first personal foul, second team foul. Let's try Lagabog. Second try basket para kay Del Valle. 2 minutes to play. Bola binigay kay Santos. Santos to Ochoa. Ochoa short. Yan, kapatid ni Papa Bong. De Ramos to Ibanez. Good for 2, Ibanez. Superman. Good for 2. Lacson.
Collado binigay kay Ramos. Collado. 10 seconds shot clock. Collado, 3 points. 1 minute to play. Ang bilis sa bapat quarter. Bola binigay kay Lacson. Good for 2 para kay Lacson. Same ball. Del Valle. Del Valle lumusot. Foul basket. Foul jersey number 117. Ochoa. Ochoa second personal foul. Third team foul. Del Valle ball shot. Basket para kay Del Valle. Intercepted. Ano kuya, ayaw mo na? Isip na ako. Ang dami na ng 3 Del points. Valle. Ang dami ng 3 points mo. Kaya nga. Del Valle. Pinakama natin yan eh. Nagpamahin ka na. Five seconds. De Ramos. No good. 2 seconds. End of the third quarter. Score 49-41 in favor of the EMC. Ang dami sa kuluyan eh. Ano din dami dito? Tapos, yung last game, hindi pa, dito pa. Hindi ka rin ako na. Alura. Taro. Yung 3 points, isang dos. Yung yak Enet. Ayaw ko makatagpo yun. Bukol! 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 Sabay ako. Sabay ako mamaya. Collado. Walang iya ako. Mayroon pa. 52-41. Santos foul. Foul jersey number 13, Decelio. Decelio first personal foul, first team foul. Spray wala. Basket para kay Santos. Dalawa ya? Dalawa? Tagle. Bago. Rekta binigay kay Tolentino. Tolentino sa ilalim. No good. Santos, good for 2. Santos. Collado. 3.
Recto, good for 2, recto. Tagle. Valentino. No good. Albay, 3 points. Recto sa ilalim kay Santos. Valentino. Valentino wala. Bola na kay Ramos. Collado. Collado tumira na 3 points. Collado. Valentino good for 2. Ay, kami na yun, si Collado. Ayan na naman, Collado. 3 points, Collado. Okay, pag sumablay Rekta pinagay kay Collado. Ayan na naman. Aray ko, walang assist yan. No good. Thank you ka. Okay, substitution na Hindi pa daw alam eh. Diyan bola. Okay. Collado out. Ano daw manager nila? Kabayan ka. Ha? Kabayan ka. Text pa pag galing pa yata. So kanina. Oo, sabi mo din si Del Valle. Kanina meron. Ewan ko lang, hindi ko pa ano. Ewan ko. Rekta pinagay kay Ochoa. Bahid yata. Ochoa no good. Albay. No good. De Ramos pinigay kay Albay sa gilid. No good. Tagle. Ang humabol. Ba-4 minutes agad. Nice one, ano, Conrad. Intercepted ni Alarcio. Albay, reverse shot. Good for 2, Albay. Tolentino. Ochoa, pinilagay Tolentino. No good. No good pa rin. Chong, good for 2. Oy, foul. Recto. Oy, foul. Oy, foul. Wala, Tolentino. Tagle, Todo Ramos. Pinilagay Tagle. Good for 2, Tagle. Wala ka. Foul. Stop. Albay, Ochoa, out. Time out. Hindi. Parang si Bukol, magulo to eh. Matutuyo pa pa, wes. Recto. Lawson, no good. Santos, good for 2. Alarcio, good for 2. Ibanez. Alarcio, binigay kay De Ramos. 3 points. De Ramos. Tolentino. Intercepted. Alarcio, binigay kay De Ramos sa labas. Tagle. Abo. No good. Ibanez binigay kay Alarcio. Good for 2, Alarcio.
2 minutes, 5 seconds. Tagle, madudulas pa. Substitution. Deselio out. De Ramos. Alpay, no good. One minute, 30 seconds. Santos, good for 2, Santos. Ibanez. 3 points, Ibanez. Superman. Good for 2, Lacson. 55 seconds. 50 seconds. Yeah, okay. Albay. No good, Alarcio. Naka-schedule lang yun. Oh. Albay, 3 points. 20 seconds. Matulas ka pa. 10 seconds. 3 points, Albay. 1.